উদ্বোধনী করছে। ওটা বাড় দো সব ঠিক আছে মত খানা तुम लोग खा लो देख के तू देखा लाओ देन चलो चलो घर आ जाओ। जमाल 2 पीस खा लिया चोरी करके। ये लो 2 पीस खा लिया। कैमरा में नजरबंदी हो जाएगा जो डबल खाएगा। বাচ্চা দুটো দিয়ে না বাচ্চা দুটো দিয়ে দে। হ্যাঁ বাচ্চা গেলে सबको দুটো করে দিয়ে দাও একটা দাও রামধনে দেবে দিবা না রামধনে লেগে শুয়ে দেন দুটো একটা ये 3 गो ফেলে ধরো এই তো ধরো কুড়িয়া আছে কিনা चावल बांधले ले इसनो काट का मार